बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। प्रमुख ग्रह परिवर्तन विशेष करी दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति तांकर उच्च राशि कर्कट राशि रे गोचर करुछंती एवं एही रज संक्रांति ठारू अन्य 4टी प्रमुख ग्रह सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र मध्य निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे लागि रहितिबा समस्त दुख, कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबा पई जाउछि। जेहेतु आपणकर धन, लाभ एवं भाग्य भावर अधिपति माने एही गोचर रे जड़ित, तेणु आपणक भाग्य रे किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने आसंतु जानिबा जे एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवनर केउ क्षेत्र रे आपणक शुभ फल मिलिबाकू जाउछि। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइताय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, कठिन परिश्रम सत्वे आपणको आपणकर परिश्रमर फल मिली पारु नथिला। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, ऋण सुझिबारे आपण समर्थ होई पारु नथिले, जहा फଳରେ आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला। आपणकर पारिवारिक क्षेत्र रे मध्य खुशी एवं शांतिर अभाव रहिथिला। शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न देखा देउथिला। आपणकर समाज रे मान सम्मान कम होई जाइथिला। योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणकु चाकरी क्षेत्र रे समस्यार सामना करबाकू पड़ुथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान मानक विषय चिंता एवं व्यवसाय किंबा वाणिज्य रे क्षति एवं आपणक प्रेम जीवन रे समस्यार सम्मुखीन होइथिबे, तथापि सेही पर्याय अतिक्रम करुछि। एही रज संक्रांति रु आपणक जीवन रे एक नूतन प्रभात सृष्टि हेउछि। गुरु वर्तमान आपणकर द्वितीय भाव रे धन भाव रे उच्चस्थ अछंती एवं आपणकर षष्ठ, अष्टम एवं दशम भाव को दृष्टि देउछंती। यार अर्थ हेउछि एही रज संक्रांति ठारू आपणकर क्यारियर रे आपण महान सफलता पाइबाकू जाउछंती। जो माने दीर्घ समय धरी पदोन्नतिर अपेक्षा करिथिले से माने एही रज संक्रांति परे पदोन्नति पाइबार संभावना अछि। आपणको एमएनसी रु जॉब ऑफर आसी पारे किंबा कौनसी प्रतिष्ठित कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। जो माने दीर्घ समय धरी चाकरी खोजुचंती से माने एही रज संक्रांति परे नूतन चाकरी पाइबार संभावना अछि। आपण नूतन कार्य ग्रहण करिवे एवं आपणकर समस्त लक्ष्य हासिल करिबारे सफल हेबे। या सहित आपणकर कार्य क्षेत्र रे स्थानांतर किंबा वृत्तिगत मान्यता संभव एवं आपण उपरिस्थ अधिकारी ठारू समर्थन पाइबे। आपण सरकारी किंबा बेसरकारी क्षेत्र रे काम करंतु ना काहेकि आपण गुरुत्वपूर्ण पुरस्कार पाइबे। गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव रे रहिबो। तो जो माने ऋण भार रे बुडी रहिचंती एवं ऋण परिशोध करिबार उपाय पाई पारु नांती, से माने रज संक्रांति परे सेमानंकर दायित्वरु मुक्ति पाइबे एवं सेगुड़िक सहजरे समाधान करि पारिबे। शिक्षा पाई हेउ किंबा घर पाई हेउ जो माने लोन नेबा पाई चाहुथिले सेमानंकु एही रज संक्रांति परे परे बहुत सुविधारे लोन मिली जिवो। आपण आपणकर शत्रु मानंक ठारू मध्य मुक्त हेबे एवं स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति पाइबे। गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करुछंती, जाहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। यह आर्थिक अभिवृद्धि एवं विभिन्न उत्सरु टंकार प्रवाह को सूचित करे। आपणकर वर्तमान जदि कोनोसी प्रकारर आर्थिक समस्या लागि रहिछि तेबे तार समाधान हेबो एवं आपण रोजगार पाई नूतन रास्ता मध्य पाइजिबे। आपण आर्थिक अभिवृद्धि एवं आपणकर बैंक बैलेंस रे वृद्धि अनुभव करिवे। पूर्व तुलन रे आय रे एक उल्लेखनीय वृद्धि आपण
ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଘରୋଇ ସୁଖ ଆଣିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମିକ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯାହାଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବ ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।